So, tinuod yun na ngayon nga daygon ug simbahan na tumbuhay nga Dios. Hallelujah! Busa mag-iusa kita sa pagdaig ug pagsimba sa tumbuhay nga Dios. Yes, Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise. My soul, praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know it's still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as we're breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Yes, Lord. We praise your holy name, Lord God. Hallelujah. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign, praise 'cause you're all-time defeated again. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're all-time defeated again. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Oh my soul, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Padayon kita sa pagdaig sa tumbuhay nga Diyos, make song. We praise your holy name, Lord. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that it's amazing? Who am I? Who am I that you are mindful? Yes, Lord. Hallelujah.
glory. When I call, hallelujah. Is it true that you are thinking of me? 'Cause your love, Lord, how you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. You are a friend of God, it's all. I am a friend of God. Hallelujah. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 'Cause I am a friend of God. I am a friend of God. Declare it so that you are a friend of God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Hallelujah, Lord. Worship your holy name, Lord God. Wala'y laing mo dawat sa mga pagdayo, pagsimba, O Diyos, kundi ikaw lamang, Lord God. Hallelujah, we praise you, Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Yes, Jesus. You are forever in our hearts, Lord. You are forever in my life. You see
sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. We worship you, Lord. We praise your name. Yes, Lord. Walagay yung paglubad, Lord God, na namang gugma sa matagusa ka na mo, Lord God. Bisag unsa nga season na mo giatubang, Lord, you never let us go, Lord God. You are always present, Lord God, in the midst of our challenges, Lord. Salamat, Lord God, nga naakapirmi, Lord, sa mga kinabuhi. Nagatiman, Lord God, nag-provide, nag-comfort sa matagusa ka na mo, Lord. And we honor you, Lord God, and we worship you, Lord God, for who you are, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, we will sing a hallelujah to your name, Lord God. Ang ngayon lamang, Lord, na ikaw ang dahil ko nagsimba ang Lord. Huwag mong giuli ang tanang tumug, himayag pagpasalamat kanin mo lamang, O Diyos. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Amen. Dalaygon ng buhi nga Diyos. Ato nga baka itong buhi nga Diyos, Ikson. Hallelujah. Bagkamayo kanindot sa praise and worship nga dagdaig diya sa Espiritu sa kamaturan. Nindot kayo paminawon nga ang imong pagdaig nga to ang gihalad gid sa itong buhi nga Diyos, no? Ang imong pag-awit alang lamang agto kaniya, no? Sa makausa mayong gabi sa tanan, welcome ang tanan. Welcome sa biay sa sa tawag to tita mo si Sister J. Pamangkin ni Sister J. Pastors galing sa Isabela, no? So welcome. Dalaygo na itong buhi nga Diyos. Sa makausa, mayong gabi sa tanan. Nasa online, mayong gabi sa tanan. Ugasa ka man karong gibot ng itong buhi nga Diyos. Ang Diyos magapanalangin kanimo. Ito mga silingan, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Salamat sa Ginoo ning adlaw nga Huwebes. Atong hapakan atong buhi nga Diyos igsoon. Hallelujah.
Agi sa welcome sa presensya sa buhi nga Dios atong magbaro tayo no, igsoon. Tayo po tayo. Hallelujah. Amahan nga labing gamahanan, napasalamat kami kanimo karong kaghabion nga imo kami gihatod diri nga dapit nga safety Ginoo. Lord, napasalamat kami nga imo kami gitagaan sa katungod ug sa pag-claim sa imong mga saad. Imo gitagaan sa katungod sa pag-ukay sa imong mga promise nga naa sa bag-og sa karaan nga kasulatan nga mao ang Biblia Ginoo. Salamat nga kabiyon namahan ikaw magatudlo kanamo magiya sa matag usa kanamo Ginoo. Panalangin ni kining mao nga mensahe nga mong pag-isgutan karon ug panalangin ni amahan kining ubos imong alagad. Wala ako'y kaalam Ginoo nagasaligog kanimo amahan. Akong gitugyan kanimo kini nga nahibiling nga oras nga imuhang bihagon ang kasing-kasing ug nahuna amahan nga sa matag litok nako Ginoo sa ako ang mga ngabil sa matag nahuna nako Ginoo Dios ikaw ang mahimaya Ginoo nini kagabiyon. Lord, salamat nga ikaw magigistorya sa matag usa nga niya karon. Pag-istoryahay Ginoo ang matuksa nga mamati sa imong pulong labi na nga nasa online amahan. Panalangini ang ilahang mga kasing-kasing unahon amahan. Lord, akpa ang mga mensahe Ginoo ihatag kanila lugad nga hapsay Ginoo Dios nga makabaton sila tinod anay nga pagdaig ug pagsimba diya sa espiritu sa kamatuoran namahan. Dalay kong kamahan ni kabiyo na magitugyan kanimo kining nahibiling oras o kining nga mensahe alang lamang lugad sa imong makanakan panalangin kini in Jesus mighty name we pray. Antanan may ngodog. Amen o amen. Sa makasa welcome antanan no hallelujah. Salamat sa PI sa mga nagpanlihok para sa paghimaya sa buhi nga Dios. Pirmi na ko makalimtang papasalamat ng atong social media. Nasa loyo nga dili sila makita. Salamat inyo mga inday mga ondong. Ang Dios magapadalangin kaninyo nga nindot kayo ang kuha sa ato ang social media ug daghan kayo ang bless. Og salamat usab sa ato ang mga mga worship team no og sa makausa. Salamat sa mga nagpanlihok sa paglimpyo sa ato ang balay alampuanan sa pagtagbo o para sa pagdaig pagsimba sa buhi nga Dios sa mga kababayan. Salamat kaayo ninyo no ang Dios makapanalangin kaninyo og nagatuo kong ang Dios nagahupay sa tanan ninyong kagulanan ug kalipay tanan ninyong kinahanglan ug tungod niana mao na ni bunga na ang pagbunga sa paglihok para sa ato ang atong Dios ug dalaygon tong buhi nga Dios nga na igsoon. Kumusta igsoon? Bago pa lang no nga nilabay ang piniliay no. So una nato nga o kayong karon no piniliay. So ang atong title di ay karon mao ni siya strategies for the victory. Unsaon nimo pagdiskarte para nga adonay kadaogan. So atong na pila to kabuwan sila nga nanguan ang mga ni lansad pila to kabulan. Siguro mga usa ka buwan kapilo o 40 days o wala ko di ko sure. So ingana no nga ilang gibuhat ang tanan para lang sa pagkuha sa mga voters o botos sa mga katawhan nga layo pa gani imo silang makita diskarte unsaon nga pagkuha sa mga boto sa mga katawhan layo pa gali bangisi na no layo pa gali nanang kamot nga nagdupa nga mangumusta nimo niya ang smile mo moabot hapit dunggan no ato nakita ang mga iyahay silang mga diskarte para lang makasulod makasulod diha sa Senado o makasulod diha sa pagkamahimo nga mayor gobernador daghan nga nakita na dungog sa social media nga diskarte dito diskarte diri nga gani bisag mismo igsuod basta lang nga kuhaon ang imuhang boto no so diskarte sila siya muna nga tuam nga boto say nangakuha so duha lang ka pilian niya na igsoon dunay mo daog dunay mapili apan kanang tanan lumalabay lamang no amen ba no
nga dili nito sa bako sa pagpahinumdom mga dili nito dad-on ang atuang kasing-kasing diha nga dapit. Dito dad-on ang atong emosyon diha nga dapit nga atong dungog nga mga amigo, amiga magbinugnuay, bugno dito, bugno diri. Kay tungod sa mga diskarte sa mga politiko, nga mga promise sa mga politiko nga usahay dili matuman. No, para lang diskarte. So diskarte unsaon pagkuha sa imong boto. Ug tuon man sa botag usa ka nato, wa ko masayo kinsa yung inyong gibotaran, pero nga ang mga boto nakuha kayo nila. Ime ba no? Gani nanay ka ng sana nanay resulta sa mga senador, nanay resulta sa bisag na sa pagkuha lag lingkuranan dias kabinete, no, mga party no, nanay nagakuha dag mga 3 ka bangko, 2 ka bangko, 1 ka bangko para mag-aagtulan nitong naa sa senado o sa gobernador. Nanasay nakalingkod sa mga gobernador, nanasay nananidaog na po sa gobernador, labi na sa tuan, nanapin daog sa congressman, nanapin ni daog sa mayor o konsihal, kung mga konsihales. Sumao na igsoon, nakuha nila ang atuang boto o atualang andamon ang atong kasing-kasing unahon na o ilaha pa itong ma-implement ang ilahang mga promise sa matagusa. No, nindot kayo ilang mga promise ha? Kani o dili kaabot o 2,000 lang imuhang bayaran sa kurente. Walay bayad ang mao nga kuan, libre para tasik ayuda, no? Sa mga usan na siya sa mga promise para lang makuha ang imuhang boto. So usan na siya isoon sa mga strategy. So kini strategy nga ato ang pirmi na kuning madungog ni Pastor Marlo, mga strategy, mga pamaagi, mga diskarte. So kinahanglan sa kita mga igsoon, ug doon na sila diskarte, kita sa adun na tayo diskarte. Amen ba no? Ikaduha itong isgutan, mao ang manatan na eleksyon ay ikaduha, kining trabaho. No? Sa imuha sa trabaho, kinahanglan nimo ang naakay 3 ka P. Unsa man 3 ka P? Pailo, pasensya o pagpaubos. No? So naasay negosyo nga parang ma-apply naman 3 ka P. Kinahanglan nimo nang i-apply para sa trabaho, negosyo. Ganito on maligson, ako lang kuan gamay, ako ang trabaho lisod-lisod gayud. Kinahanglan yun siya o taas ka o pasensya, pailog para lang nga kanang makuha nimo ang gusto sa buyer, ang gusto sa customer. Ingana sa dangako ang trabaho nga gusto nako nga inig trabaho nako. Kuan na kay ko saksify na ko nga ipakita na nakoy ka ng malipayon ng ipakita kay ako ang trabaho. So ingana nga diskarte kana sa pagpaubos yo. Gani ako lang ipakita gamay ang ako ang trabaho igsoon. Diha ako sana gitagaag kuan sa buhi nga Dios, no? Kini akong trabaho na pa to diha. Natay mga picture diha nga inighuman ako may ngangha ko kay ngano man nakaya man nako ni nakaya man ako ni. So walay picture. Okay, hallelujah. So sa trabaho igsoon bisag sa negosyo kinahanglan sa nimo ang kuhaon nimo ang pasensya, kuhaon nimo ang simpatiya sa mga imuhang mga mamalitay, mga customer. No? Kinahanglan nimo nga makuha nimo ang ilahang simpatiya nga makapalit siya din nimo. Para nga kanang
mahalinan ka. So diskarte ni son usa ni sa diskarte sa negosyo. So sa trabaho sad naatay unsaong pagdiskarte sa trabaho. So mao na siya natuang naa na to kinahanglan i-apply na to ang tulo ka pi nga pagpaupos og pagpailop og kining pasensya. Wala tay wala tay picture ya. Okay, hallelujah. Dalaygon tong buhi nga Dios. So sa diha sa pagpaoposisyon nagdasig si Apostol Santiago sa mga iyahang mga nagsimba ni adto iyahang mga katawan. Si Apostol Santiago nag-ingon siya diha sa Santiago chapter 5 verse 7. Unsay gingon niya diha? Busa pailog kamo mga igsuon hantod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa pagpailog sa mga mag-uma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una o sa ulahing ting ani. Tinuod yun na siya nga samtang ikaw kining mga maka-experience yan na kanarang mga kuan kanang magtanumay o kanang mga kuan nato sa unang panahon na experience mo diri dapita dinhi sa suong ang kasakaran nga kuan diri kamuting kahoy to pano kamuting kahoy unya sana kanang tulain kanang mais og dayon poli dito dayon ang kamuti katong kuan kanang kamuti nga kanang kanono ning life coach deal kanono sa namo lami kayo so lahip na kamuting kahoy pulay po ng kamuti nga kuan ang singa na Sergio kamuti tuod sa Mindanao amo ka o singa na so amo na kita sa una gani lang ang pagkuan na sa una pila ka bulan pa usa nimo na siya nga mo na ang diskarte sa usilingan kanekto titungod siyang mapailupon nga samtang naa kamuting kahoy ang sa ubos niya na tamnan niya kamuting nga katong kawan gul ang saya galay kamuti galay ayan tamnan dito ini kapanahon na sa kuan panahon na sa ating sana panahon ng ating ting ani di panahon si ting ani na to na butong galay dito kamuting kahoy kwaon niya ang galay na po oy ipuli sumao na siya diskarte kinalang pagpailo pagpataas diskarte nga unsaon nga kay og wala kay diskarte igsoon sa pagpananom magpaabot pa pila ka kuan pila ka bulan lisod good no mo nang diskarte sa una kamuting kahoy o kamuting galay dayon ng mais magpuli-puli na hantod sa pila ka tuig por sa ang karon wala naman diri sa tuwa kay tong kay ni ang ekonomiya sa Lapu-Lapu nakataas naman lahi naman nitubo karon imi ba no ang nitubo karon mga tagas kay building no nasa Newtown tagas kay morag mo nagingon nila nga small kuan little China little Hong Kong little China mo ba na siya so nakto balikan ang kini siyang trabaho nako agi sa dili ning sa pasigarbo sa kong trabaho kundi lang ako pasigarbo ni atong buhi nga Dios kay tunod sa pagkatinood igsoon sa trabaho og wala kay pasensya ni nga trabaho igsoon di ka kakuha ni ini di ka kakuha ni ako na hinduman ako ang uyuan nga usapog ka sama ka nako bisag mismo si Pastor Marlo naka-experience ba ka Pastor Marlo Carver sila si Brad Gerspen ako ngayon samtang siya nga nagtrabaho ayahang dili siya mapailupon dili mapailupon o sa inaan niya hindi kita sa trabaho nga bikilang gamay magbuak lang gamay moingon na siya din nga kapoy mong trabaho akay may mag-ako kong anak
Wag lang ko naman kalinti igsoon. Kapoy yung trabaho kay. So, mga igsoon palilo ko kanang pagpakuan sa mga ato mga bisita sa galing Manila. Pasensya na kay Bisaya man kita, dili ko ka. Kapoy yung trabaho ay may mag-ako kog anak. Igsoon, sa trabaho igsoon, kini nga trabaho nako. Proud kay ko. Nga naman, diha ko gipailas tong buhi nga Dios. Dagha kong nahimamat nga mga dagko nga mga trabahante tag-iyaman sa company, mga engineer, mga designer nga ako ay kahimamat gani do naay mga draftman nga ako apang ma-koreksyonan. Kaya nga naman ako may nasayod sa kong trabaho. Sila nag-design pero ako yung mag-koreksyon nila kay ako may trabaho, ako may nasayod kung saan ako pa-diskarte. So iana siya kinahanglan strategy sa atuan trabaho nga para makuha nato ang simpatiya sa customer. Kay na ako'y customer igsoon, na ako'y customer na ako'y kanang managers nga perteging kanang upos kay pasensya. So kinahanglan kang ang imong pasensya nga nanadal siya kinang imong paginang ipakuan. Ipataas pagin mo na, patasi pagin na siya kaya para makuha lang nimo ang kuwan sa customer. So nga na mo ni resulta igsoon kung wala kay mapailobon, dili ka mapailobon kasing-kasing unahon na dili ka kakuha nini, dili naman makuha igsoon. Kaya nga naman dagko kay tanawon sa tuwa screen pero igsoon kini siyang ako lang ikuan gamay kining tricycle gani gisa dinundom ako ning i-post gibaligyan ako kay nagtuo sila kuan kanang tinuod gayud pero ingana lang nagdakay son mga 5 inches 5 inches siya kadako naa niya makita nimo nang kanang iyang tangki tungod na sa kanang pailog nga kinahanglan makuha nimo na kay ikuha na ko isom malipay bisag ko. Ingan ako pastor. Malipay ko ni kuha na ko na. Makuha na ko ang ilang gusto ba. Kani unggoy og kanang kuan. Gani makita nimo nang carving tool sa ko diha. Gamay kay na kanang iyang bata. Kining iyang kuan, kining kasi ganag lambay dia kini si pastor. Pastor Barlo ganag lambay ni mo sila kuha sa kana lambay. Kini siyang unsa ni? Unsa nang kuan sa kuan kan robot nga. Hasta ni siya. Helicopter ug kanang kuan. So usan siya sa daghan ako nga trabaho. Pero kini nga trabaho igsoon wala ni makuan sa ako ang company kay dili pwede. Pero kini siya sa previous ako ni nga company nga ako ang gitrabawan. So namte right sa tuang kuan nga ato ang ato mapakita kung usap ni siya kay diha matanga gi kuan strongers up sa tumbuhi nga Dios ug tungod sa iyang giya, tungod sa kaalam gihatag nato ug tungod sa diskarte. Mo na igsoon kinahanglan kasi mo trabaho doon na kay diskarte. No? Doon na kay diskarte para asa man madaog nimo ang maangkon nimo ang kadaugan. Maangkon nimo ang kadaugan igsoon doon na kay diskarte sa imong trabaho. Gani pwede ka mahimo nga managers sa imong trabaho. Pasalamat ko sa trabaho igsoon kinga naman diha na napaeskwela nako ang ako ang mga anak. O glory to God, doon ako'y tulo ka college sa karon nga gitugotas tong buhi nga Dios ug nagtuo ko ug pinaagis tong buhi nga Dios. Ako gini-claim igsoon nga kanako ang mga anak magagraduate na siya. Kaya nga naman tungod sa kahom ug sa giyas tong buhi nga Dios nga mo'y mga giya kanato sa matag usa kanato pagpangayo og kaalam, pagpangayo kung sao pagdiskarte sa imong trabaho. Amen ba no? Og diha sa presensya ng buhi nga Dios, diha sa iyong pagsimba, diha sa imong pagpangalagas ng buhi nga Dios, maangko na to ang kadaugan. Amen ba? Dalaygon tong buhi nga Dios. Ikaw nga nag-eskwela karon diha, ikaw nga naligosyante ron diha, maangkon tong kadaugan tungod sa ato ang
gihatag sa buhi nga Dios nga pasensyado kayo. Nga kinahanglan kayo na siya. Dalaygon tong buhi nga Dios na. Ato ang next verse ato. Sa unang api mao to siya ang pailob. Ikaduha, pasensya. No? Pasensya diha sa panultihon. No? Kawikaan. O sa Tagalog pa kawikaan. No? Hallelujah. Kawikaan chapter 14 verse 29 to 30. No? Ang taong kalma maalamon apan ang dalirang masuko nagpaila sa iyang kabuang. So kinahanglan kita nga pailobon sa nga kinahanglan kalma jud ka, pasensyado jud ka. No? Sa 30, ang kalinaw sa hunahuna makaayo sa lawas apan ang kasina sama sa kanser nga motot sa lawas. No? Motot sa lawas ang kasina igsoon. Busak imong silingan diha nga ni grow na siya, nadato na siya diha, ayaw kasinahi kundi ampo na siya kay posibilidad ba na igsoon ipa sa tawhano nga kuan matakdan ta kundi ka nang matagaan pagka blessing. No, blessing sa tong buhi nga Dios. Busa nga ayaw kasina, ayaw pasalamati, salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, sa imong silingan, sa imong igsoon, sa imong barkada, sa imong kauban sa trabaho. Ayaw kasinahi siya igsoon kay sumao na siya ang makasina, makaot-ot lang siya sa imong kasing-kasing unahon na dili ka katarong og lakaw, dili ka katarong og kanang di ka kay mismo ka-share kay nga naman bukat ang imong kasing-kasing. Amen ba no? Bukat ang imong gidala. Kaya nga naman, ngano mo ni siya, ako nagsigog simba. Matag Huwebes, napay Merkulis simba po ko. Ini ka Bernes simba, ani ka Domingo simba lagi po ko. Siya may gi-bless. Siya may ka ng nadato. Ayaw igsoon. Kaya nga naman, dili lang sa makausa, dili lang sa financial ang blessing, kundi ang relasyon nga sulod sa panimalay o nga naa nagpalibot sa imuhang panimalay o nagpalibot sa iyong pamilya sa igsoon diha naa diha ang blessing igsoon nga dunay panaghiusa. Amen ba no? Kay loyo sa ato nga problema sa matag usa ka nato dunay tay Kristo. Amen ba? Nga sa kanunay mutagbo sa tuang panginahanglan. Hinahinay lang igsoon. Pasalamat ayaw kasi na kung dunay ka dunay kuan sa imuhang silingan o igsoon diha. Pasalamati ang atong buhi nga Dios nga siya naka dunay blessings. No? Ikaduha itong api igsoon mao ang pagpaubos. No? So tulo ka api atong iskutan diha sa trabaho, diskarte sa trabaho o sa negosyo. Ano sa kapiyan niya na igsoon naa sa panultihon chapter 22 verse 4. Nag-ingon sa diri pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos o makabatong kag mga bahandi dungog o taas nga kinabuhi. No, kinahanglan kag pagbatong kag kahadlok o pagtahod o pagpaubos sa atong buhi nga Dios igsoon. O diha nga dapat igsoon maangkon nimo ang bandihanon nga grasya gikan sa tong buhi nga Dios. Wala nga sa makausa diha sa panultihon sa gisulat ni Haring Solomon nga mo'y makahatag kanato o kanang pagpasidaan, pagpahimanglo. Doon makaingot nga sabi ni sulti ni Haring Solomon, tinuod ba niyo dili? Tinuod bagit? Imo ba no? Kay bisag usa kanato og dili ta magpayupsanon. Gobota lagi. Amen ba? Kaysa may dili gobot diha. Gobot kayo, taas kayo. Dili ta magpayupsanon, og taas kayo nga tuwang sana kanang garbuso kay ta. Di ta kabatulog kanang kuan. Pero og naa kaning tulo ka pigson kini nga kuan pagpailog, pasensya o pagpaubos. Nindot kayong pamati. Bisa pa ka ng sultihan kag dili maayo diha sa imong silingan. Bisag sultihan pag dili maayo diha sa imong naa sa imong trabaho. Kinga naman, dili ka mabalaka, di ka mahadlok. Kay
ang naa kanimo mao nga tuang Dios nga gialagaran. Anak, ayaw ka balaka. Ako'y makigpait, ako'y makigsangka kanila. Unahan lang ko pagsimba, unahan lang ko sa pagdaig, unahan lang ipadayon lang anak ang pag-share sa pulong sa buhi nga Dios. Hallelujah, no? Di ba ka malipayon na nagsoon? Malipay ta niya na. No, daghang mga promise diya sa Biblia, diya sa bag-og sa karaan nga kasulatan nga atuan na angkon, ginahinay nitong angkon o atuan sa ginahinay o kinabuhi uban sa giyas ng buhi nga Dios. Amen ba no? Kaya og dili nato na kinabuhi igsoon, mahimong sayang ang atuang kinabuhi isip nagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Mo na kinahanglan ta giya, kinahanglan ning naaning nakahinungdong ko ning tulo kapi kay nikalit man ni samtang nagtuon ko. Kay kinit tulo kapi. Ako ang nahinduman katong bisita ning preayan. So pray kasa ka ibaw mo ko naman ka dito sa kuan, ang Dios magapanalangin kanimo. Salamat daghan kong na-experience ni preayan. Gani nanapod sa kanang kabangan ano tawag nito? Pagkumangkin sana. Pamangkin ni Sister Chi. No, pamangkin nalapod dire. Salamat sa Ginoo. Dalaygon tong buhi nga Dios. Nga nahimabata mo si usa sa sikat sa kaniadto nga si Pastor singato bro. Delphi Junior og si katong usa si Dili. Si nana katong taong grasa ba? Taong grasa. Si Gako, si Pastor Gako kay samtang kami nga niagto dito sa Manila, dito sa sa kasalto ning pastor dito sa Manila, Pastor GC nga naagi sa garasya nga pastor naami dito sa dito mi sa Jollibee ato Macdo pa to nga baka ba ko bayad ka na Macdo Jollibee napil man kanang inik siya nila naadjay tulo ka M inik siya ni Pastor Gako mo na di ko makalimot pastor mo na nga hallelujah ni kalit mo pop up sa tong atong unahuna nga ni Papa patulo kapi. So manaigson, kita ang Kristohanon kanilang naani siya nato. Amen ba no? Kini tulo kapi mao ang pagailob, no? Pailob, pasensya o paubos. So dalaygon tong buhi nga Dios yana nga sa kanunay atuan ang ma-apply sa tuang pagka-Kristohanon. Kaya nga naman, igsoon naanim ning pagpaubos, naanim ning pasensya o pagpailob. Dali ara pag-share sa pulong sa Dios igsoon. Amen ba? Ikatulo itong isgutan mao ang diskarte sa pag-share sa pulong sa Dios. Usaol pag-diskarte sa pulong sa itong buhi nga Dios. Glory to God to pagka election katong niyaging karong Lunes nga nilabay doon natay nasiran sa pulong sa Dios og salamat sa Ginoo kay madinawaton sila sa pulong sa buhi nga Dios yana og salamat sa Ginoo kay nga naman ang tanatagsak ka mga pagtuon sa pulong sa Dios amo ang na-experience sa matag panlakaw namo sa mga pastor, sa mga life coach, sabtang sa pag-share namo. Tas taas sa giniksoon nga nagpanliyog ta og glory to God og salamat sa Ginoo niana nga nagabobo sa kanaton niana og kanang nagabobo sa kanaton niana og kaalam og kahibalo. So kung saan sa igsoon sa pag-share nato sa pulong nito pagka kuan siya, mao ni siya pagka Lunes nga labay. No? Nawi sa open area, nakahinundog ka ni studio, wala. Kinundog ni si Kon, kinundog man ni si Brother Mark. No?
Brother Mark Buaya, no? Mao gina yung play do. Salamat sa Ginoo niyo, Brother Mark. Nga nakita nila nga dito nag-share ta dito, dagan nila bay. Pero iso pag share to dito, names tindahan bro. Wag kami kapalit ya pastor. Wala mi kapalit. Salamat sa Ginoo sa mga naa sa luyo na mga tindero. Wa po pingon ayaw mo diri oy. Siguro na place siya sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Amen ba no? Nga inig-share na to igsoon. Nakasabot. Ug salamat sa Ginoo na anak kanilamdag ang balang espiritu sabtang ko nag-share, nag-ukay ko sa pulong sa tumbuhi nga Dios igsoon. Giukay ginako na ang naas Biblia. Wala ko magisgot og unsa da religion o kunsa. Kung ayaw dita magisgot na, akong gusto nga mahitabo nimo ako nga makabatok relasyon sa tumbuhi nga Dios. Amen ba? Relasyon ang atuang gi-share na igsoon, dili religion. Kay nganawan, walay relihiyon nga makaluwas ka nato. Walay relihiyon, kundi pagbatog relasyon sa buhi nga Dios igsoon para kang imuhang masinati nga duna na makudi ay kaluwasan. Amen ba no? Napil ba yun na igsoon? Murang makaklaim na nga dunan magi kaluwasan. Nga naman, doon ay pulong sa Dios samtang ikaw nagatuon. No, pop up lang tungod sa imong kalipay sa pag-share sa pulong sa buhi nga Dios. Hallelujah no? So mao na salamat sa Ginoong madinawaton sila. Ug salamat sa Ginoong ang diskarte ang gihatag sa buhi nga Dios. Sabta kita nga maka-share igsoon. Nakuha nato ang ilahang simpatiya. Nakuha nato ang ilahang presensya. O nakasabot sila diha nga dapit. Nakaingon sila nga ganin igsoon niingon si Igsoong Marinel nga nakasabot ang mao nga among gisiran. Ug salamat sa Ginoo ni anak nga naman. Wa man ko magukay akong giukay gipabasa lang ko sa Bible. Gipabasa lang ko sa Bible. Through the Bible kay nga naman ang atong pulong ug atong punan kita mo'y kita mo'y sad-an ni ana. Gipaukay do sila. Ningon sila dindot man ang imong kuan kay kanang ukay kita sa Bible. Sumao na siya usa sa diskarte na to nga mag-share ta sa pulong sa buhi nga Dios. O gikan ka ng diskarte igsoon sa tong buhi nga Dios nga naglamdag dire ka nato sa matag usa ka nato. Og salamat sa Ginoo sa mga dasigon nga nag-share labi na pag agto sa dito nga dapit no dito sa Lahog. O bisag na ingo pa ning Sister Jo o ning life coach Idil nakainom man to. Tinuod yun na siya. Nag-istorya, pag-abot ba dito, doon na yung sa kakuha nga nag-inom dyan. Apan, glory to God, igsoon, nga naman, naminaw ba sila? Naminaw. O, pag-ingon nga, pag-share sa pulong sa Diyos, nagpaduol. Nagpaduol niya, pag-ingon, pagbarog, nimbarog. Pag-ingon sa pagdaig, nidaig siya sila. Pag-ingon, igsoon, pag-ukay sa pulong sa Diyos, namati. Hallelujah, no? Talagsaon, igsoon, taliksaon ang gibuhas ng buhi nga Dios nga naghatag kanato og kahibalo, kaisog sa pag-share sa pulong sa buhi nga Dios. Gani paghuman niadto niingon siya nga kanang ani niya ta diri nga area ay amo ni tarungon. Hallelujah no. Iya na igsoon kisa lagi ko na katong tawo nga nagiinom. Katong tawo nagiinom o kato po usa kay agaw ning first cousin sa ining sister wife ni Emily nga sige sa pangandoy nga mooban o kanang among ikakuan pag-share sa pulong sa Dios. O dito nga dapat igsoon naa siya nitunga siya og mismo sab siya niingon nga Kuya Eric ari tangari kay amo ning tarungon. Hallelujah. Glory to God. At mapagka tubuhi nga Dios igsoon nga siya samtang kita nga nag-share naghatag sa diskarte nimo og kanako. Amen ba no? Mo na igsoon. Bisag asa ka ibutang sa buhi nga Dios. Ayaw ikaulaw pag-share sa pulong sa buhi nga Dios. Ayaw ikaulaw igsoon. Ikaw nga nasa online, ayaw ikaulaw. Sama kang Moises. Ingabot sa area igsoon, ang Dios mo'y mugiya kanimo. Ang kaalam ibubo diha kanimo. Basta lang ipresentar lang igsoon ang imong kagulingon. Ayaw ikaulaw si Kristo sa imong kinabuhi.
Kaya ang kaalam nga naas tong buhi nga Dios ikabubo kanimo. Ang ato lang buhaton son usa sa diskarte son sama sa giingon ni Apostol Santiago chapter 1 verse 5 nagingon sa diha apan kung diha kaninyo may nakulangan o kaalam papangayuwa siya sa Dios og dili gayon siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Dili sa maluluyon ako, di sa maluluyon sa pastor, di sa maluluyon lang sa usa ka life coach, kundi ligson tanan gayon. Kung ikaw mo share sa pulong sa buhi nga Dios igsoon. Busa igsoon, akong gidasig ang matong usa ka nato. Kinahanglan kita nga to ang basahon ang pulong sa buhi nga Dios. Mao ang Biblia. Read the Bible kayo igsoon. No? Kinahanglan kayo igsoon basic information before leaving earth. Sa dili pagkang dili pagka mo piya sa inyo ha. Kinahanglan doon na kayo sa ka-verse lang igsoon. Nga para lang mura pag USB ba? Imong USB igsoon og empty. Di no masudlan, empty lang na siya. Og imong USB imong sudlan, unsay imong sud diha nga dili mayo, mao sila masulod. Apan ang imong USB son, mao atong kasing-kasing unahon na pasudli sa pulong sa buhi nga Dios. Mao ra nay mo gawas igsoon. Samtang ikaw mag-share, samtang ikaw nga bisag naa ka sa panahon sa karsada igsoon, nasa panahon sa kainit. Init kayo. Gani daghan na kayo mga social media tumaato ang makita nga sana inig kuan dugay mo gawas pip do sa batuak mayo ikaw mo dugay magay ka por igsoon biluyo sa kainit sa panahon do na kay pulong sa Dios maoro na igsoon mo yung pabugnaw nimo gani inigawas pa ni inikuan pa nimo miingon pagka salamat hallelujah lamia paminahon igsoon sa to kasing-kasing lagi ikaw diha di ba ka malipay igsoon ni panahon nga ning dunang kay tao nga labi nag-inig sinya simo nga mulapang ka imo day ingnon salamat lami-lamias pamati igsoon kinga naman naanad ang imong kagulingon og diha dapita ang imong empty og pila pa naka sa tawagan ni gig og no gig pa na pila pa nakakuan pasudli igsoon kay kita taas kita og gig kita mga anak sa Dios daghan magkagipuno diha ug ayaw na ipun-i igsoon mga dili maayo pun-i na sa pulong sa buhi nga Dios pun-i diha og sa maayong buhat para sa buhi nga Dios og niana igsoon inigpli nimo niana sa panahon sa kalisdanan sa panahon sa kalisod sa panahon sa dunay mga pagbingkil-bingkil itigpli nimo na ang magawas ang pagpasalamat sa buhi nga Dios. Amen ba no? Amen ba? Inyo ba na sinati igsoon? Ang magawas ang pulong sa Dios. Bisag naka sa kalagot, naka sa area nga gupot tayo. Pero igsoon, kining USB nga mao ang pulong sa buhi nga Dios. Inigpli, mo pli na igsoon ning panahon sa dunay mga kasamok. Og ni-play na ang magawas mo ang paghimaya sa buhi nga Dios. Amen ba? Busa igsoon, ang kanang USB nimo igsoon og empty magana igsoon pagpapuno sa pulong sa buhi nga Dios. Amen ba? Kay mao na sa igsoon inigabot na to ngadto sa ikaduhang sana gipuy-an nato igsoon makita sa buhi nga Dios ug unsa ka puno ang imong esportuhan nga bahin diha sa pulong sa buhi nga Dios. O kung sa man na siya nga imong napuno karon diha sa tuhanon nga bahin nga mao ang imong mga gadget ya mga pagpahumot mga pagpamaayo para sa mga tao o para lang sa kalibutanon sa kalibutan na igsoon sa kalibutan na siya puna ang imong USB diha sa pulong sa buhi nga Dios. Amen ba? O dalay ko itong buhi nga Diyos, o maayong gabi sa tanan, itong kapakan itong buhi nga Diyos, ikson. Hallelujah. Mamarog ta, hallelujah. Hallelujah. Ginoo, salamat amahan nining kakiyunan, salamat Ginoo sa imong pulong.
Salamat amahan. Ang imong pulong magapuno ka namo, magagiya ka namo. Giyahay kami sa matagusa ka namo, Lord. Inigawas mo dinhi nga dapit Ginoon Dios. Lord, tagaay kami kung sao na mo pagdiskarte, Lord, isip usa ka Kristohanon, Ginoo. Nga, Lord, among maangkon, Ginoo Diyos, ang kadaogan, dihas, ya kanimo lamang, Ginoo. Busaman, giyahay kami, ubani kami, Ginoo Diyos. Matausangan niya karon, Ginoo Diyos. Ubani sila, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Ubani kami, nigawas mo, Ginoo Diyos. Ang imong pulong amahan, mo'y magapuno, kanamo, Lord. Nga, Lord, sa panahon, sa kalisdanan, Ginoo, makadayag, kung makasimba pa kami, diya kanimo, amahan. Salamat, Ginoon Diyos, nga ikaw magapanalangin sa matagusa nga niya karon, Ginoo. Panalangin niya, amahan. Ang tanatagsa nga niya karon, panalangin ni ang mga bata, Ginoo. Panalangin ni Lugad ang mga hamtong, Ginoon Diyos. Panalangin ni samahan ang mga senior citizen. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo, sa ilang kinabuhi, amahan. Nakita na mo ang ilang kadasi, Ginoo. Bisag sila si Papa Naring, si Manasil sa Ginoon Diyos. Nga naa sila sa Pangidaron, Ginoon Diyos. Nga taas na, Ginoo. Apan amahan, ilang giuna, Ginoon Diyos. Ang pagdaig o pagsimba diya kanimo. Nagpasalamat kami diya kanimo, Ginoo. Lord, panalangin ni ang ilang panlawa, samahan. O kung sa ilang panlapamati ila karon, Ginoo. Ipapapa gini, Ginoo. Ginoo, salamat naman. Ikaw magkaayo kanila man. Ug makahatag pagdugang gaman. Kadasi, Ginoo. Dugang kinabuhi, Lugad. Nga imong ibobo, Lugad. Nila, Lugad, sa mga senior citizen. Ug panalangin niya, amahan, ang nasa online. Panalangin ni Ginoon Diyos. Ug asa man sila karon nga imong gibutang. Amahan, ikaw makatubag kanila sa ilang ipangayo o silang ipangandoy. Ubo sa ilahan, Lugad, sa pagdaig, pagsimba na kanimo. Nga ikaw, amahan, mo'y unahon, Ginoo. Kay ikaw lang, mga amahan, ang provider ng Diyos nga mong gilagaran. Salamat, O Diyos, sa imong kamayo. Salamat, Lugad, kinintanan, Ginoo. Among ipasalamatan o among gihalad diya kanimo kining nga mo ang Lugad. Kini mga mensahe nga imong ipaabot sa matag usa ka namo, nga magrima sa matag usa ka namo. Dalaygon ka, in Jesus mighty name we pray. Ang tanan mingon og amen ug amen. May gabi sa tanan. Amen, mga igsoon. Pakpakan sa nato itong buhi nga Diyos, mga igsoon. Kanang kinakusog nga pakpak, mga igsoon. Kay mao na gyud ning bigayon nga atong ipakita sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Salamat siyang pulong nga nining kagabion nga ato nasud na batian ug ato gayon na kuanan, mga igsoon, ang iyang pagkamaayo sa atong buhi nga Diyos nga akong gialagaran imo ug natong tanan, mga igsoon, nga matinud-anon gad kaayo siya. O karon, mga igsoon, ang una nga mo pasalamat mao si Igsoong Heidi. Gabi sa tanan karang katong pag April 8 ba kay nakatrabaho ko sa kuan sa tusok-tusok malatang Chinese restaurant, mga wa ko ka duty gali diri kaya akong duty alas wa ko duty diri wala ko kasimba diri. Mga akong duty ato kay alas 12 hantod sa kuan alas 11 gabi. Di ko kasimbag Huwebes sa gabi. Oh, namo nga dito kay nakakuan po ko, naka-stay-in po ko sa akong amo 3 days gali na okay ra man ako amo, buutan ra man na murag touring po ko nila, murag member silang pamilya ba kay hapit-hapit po sila sa McDo, librehon po mi nila kaon gani. Mao lagi po kanang ang akong amo na Chinese kay napoy pagasaputon lagi kay akong makauban gihurot og football ako na lang naibili noon. Kanang iyang ingnon og go home get your sarali kanang tomorrow iyang ingnon, pero ako salamat ko kay dili ra mo kasapan no, pinanggar ko sa amo lagi. Pero ayan kanang dito sa Tudapita Food Camp kay napoy na itabo dito na mga na sapot siya ba kay tungod kay ang freezer ito na ibot na ang mga stock dito kay nangadaot, pero ako nang giingnan akong amo na Tagalog babae, ang iyang asawa na kanang ma'am kanang nakuan diri na ibot diri siya nasira bang kuno Tagalog mo. Giingnan po sa akong kauban na okay ra man, ma'am. Pag gitan-aw ni ma'am pag ugma na ba kay wa po niya gi-check na okay ra man, pero ni wami magdahom pa maabot day ang akong amo na kanang Chinese gitan-aw biton niya daghan kay broken perting iso gayo. Pangasap-an mi tanan ay mana tanan gi-charge dito namo gid mga okay ra ni sabot ra mi puno kuan pod kanang sana nasumya ko ba. Nasumya ko kay dili ako katog kay alas 11 na sa gabi manguli alas 12 na ako sa mua maabot. Mga ni stay out po ko ato kay di na ako katog lagi tarong lagi. Og ni samtang nag-duty ko sa kuan sa Chinese restaurant, nangita ko online na kanang
hiring ug nakakita ako nay wanted tindera mo nga nang-apply ko sa kuan Facebook. Akong anas tinuod nag-duty pa mong ko ma'am sa restaurant. Pero ngita ko kabalhinan isugot ra man siya. Pero nag-training ko, nag-duty na ko dito sa Pacific Mall. Pag unsa to? May 7 nag-training ko dito o karong kuan may karong Domingo unsa rong pitsa karong Domingo maabot May 18 kay balhin na pod ko sa Island Mall kay ara na mag-open sila bag-o na kuan kanang baligya kanang Sams ka kanin gali mao nga salamat kay sa Ginoo kay nana ko sa trabaho na himutang nig ko ba. Amen. Amen mga igsoon. Ing ana gayud ang atong buhi nga Dios kay ang atong gialagaran mga igsoon dili kana basta-basta nga Dios. Matinud-anon gay na siya mga igsoon og pinakamaayo sa tanan siya ang Dios sa tanang Dios mga igsoon og walay kadaugan sa iyahang mga katawhan kanaakan ngay tanan gayud mga igsoon iyaha gayud ganang gihatag. Og sunod nga kinsa may pasalamat mga igsoon si John Joseph. Salamat ako sa Ginoo kay pag last day kay birthday dito na ako day kanang Salamat ko sa Ginoo kay naabot ko ning idara kay narabay uban kualan kanang dito sa ba. Salamat ko sa Ginoo kay naabot ko ning idara kay narabay uban nga dito sa ba. Kanang pasalamat sa Ginoo kay naabot ko ning idara kay uban pranog edad kay what kanang wanas la kabot na ning idara pitaw din ay once la kabot na ba kay kanang niuli na sa Ginoo din. Salamat po ko sa Ginoo kay sa mga blessing og kanang mga kanang bastog alawas siya hatan ako matag adlaw og sa pagkuig niya sa nako sa trabaho ko ug marato. Yes, mga igsoon, no? Grabe gyud ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Nga si Janjan na upload siya. Yes, mga kinsa pa mga igsoon ang si Mary Claire Orbiso. May gabi din sa tanan. Nako dayo pasalamat sa Ginoo kay sayang gatag nga kabaskugan sa panlawas sa protection sa matagadlaw sa isip usa ka estudyante nga muli ay gamato kanang sayo sa buntag niya muli gabi niya. Pasalamat kag tako sa Ginoo anak kay proteksyonan bitaw ko niya nga naabot sa balay nga safety og dako po dayo pasalamat sa Ginoo kay ganiya kay bago pas ito nagsugod ang among final exam then tao pasalamat sa Ginoo kay nakatubag ra ko even do kanang wala dili pa siya kanang final exam siya pero wala pa siya nauman bitaw na pa lasag ma pero pasalamat gyud po kog dako sa Ginoo kay naka-answer ako sa tanan nga pangutana dayon. Nya thankful ko sa tanan nga gihatag ni gihatag ni Lord og iya naman tanan dong may pasalamat. Even kay mga igsoon, no? Ing ana gyud mga igsoon atong buhi nga Dios. Si Ate Erica, last na ni mga igsoon. Ang uban, next time na lang. Paskog pasalamat mga igsoon. So, dako pasalamat sa Ginoo kay kanang maayo kayo siya kay kanang pag Merkules mga igsoon kay kanang seminar namo para sa OJT nya kanang OJT nami ba niya kanang tagaan namig mga kanang knowledge bitaw learnings bitaw unsa mong buhaton para sa OJT namo karong June man siguro mga igsoon kay start na namo para OJT nya pag ganin na kay pasalamatan po ko sa Ginoo kay IA Congress pero bitaw nag capstone sa amoang eskwelahan niya daghan bitaw kanang kayog learnings nga nakuha ba kay kanang katong nga mga study maigsoon kay magamit to maigsoon para sa mga research bitaw dako pasalamat kay kanang murag imong nahuna bitaw kay mag-broad din og ayo ba kanang dako kag imong magtanaw ka sa kanang palibot nimo maigsoon ba kay kanang maayo kay si Lord kay kanang mayo kay si Lord ba kay kanang lahi jud ang kanang ang mga una sa mga tao ba na mga creative way ba maigsoon nga makita nimo kanang nga
ang kamayo sa Ginoo baka dili matugkad. Mo na imong ma-explain bitaw diya sa Ginoo. Salamatan ko sa Ginoo nga hopefully maigsoon nga kana makitahog ka ng company nga which is kanang makuha ng akong skills ba sa akong pag-eskwela magamit ang unsang among nakatunan sa eskwela mas makaton mi sa kanang sa on the job training na mo maigsoon og to God be all the glory. Amen. Amen. Salamat sa mga pasalamat sa